खबर कोलकाता से है। जूनियर डॉक्टरों के धरना मंच पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंचे। डॉक्टरों से धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने कहा कि आप लोग ड्यूटी पर लौट आइए, आप लोगों की जो भी मांग है मैं उस पर विचार करूंगी। इलाज के अभाव में लोगों की जानें जा रही हैं, आप लोग हड़ताल पर बैठे हो, मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं भी चाहती हूँ दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले। सुनिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा। আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি। আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী এবং সমসাথী। এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী এবং সমসাথী।